امریکہ کی سیاست میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد ووٹ لے کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو کو ناک آؤٹ کر دیا۔ زہران ممدانی کے لیے نیو یارک کے نوجوان بڑی تعداد میں نکلے اور حق رائے دہی استعمال کیا۔ ٹرن آؤٹ کا 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صدر ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کو شکست کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ سابق صدر باراک اوباما نے جیتنے والے ڈیموکریٹک امیدوار کو جیت کی مبارکباد دی ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں تبدیلی کی بڑی لہر۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ صدر ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود میدان مار لیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق زہران ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ لیے۔ ٹرمپ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور سابق گورنر اینڈریو کومو 8,54,000 ووٹ لے سکے۔ 20 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ٹرن آؤٹ کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیو یارک میں جشن کا سما۔ تارکین وطن، مسلمان اور سیاہ فام شہریوں نے بھرپور جشن منایا۔ صدر ٹرمپ نے شکست کی وجوہات بتا دی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، میں خود میدان میں نہیں تھا، اس لیے ریپبلکنز ہار گئے۔ انہوں نے شٹ ڈاؤن کو بھی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔ سابق صدر باراک اوباما نے تمام جیتنے والے ڈیموکریٹس کو جیت کی مبارکباد دی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ تارکین وطن ہی نیو یارک کو چلائیں گے۔ زہران ممدانی کا میئر نیو یارک منتخب ہونے کے بعد وکٹری خطاب۔ کہا کہ نیو یارک میں اب کوئی اسلاموفوبیا کے نام پر الیکشن نہیں جیت سکتا۔ میں مسلمان ہوں، سوشلسٹ ہوں اور اس پر مجھے فخر ہے۔ بدعنوانی کی ثقافت کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس بچانے اور ٹیکس چھوٹوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ امید زندہ ہے، نیو یارک سیاسی تاریخ میں امید کی لہر بنے گا۔ Tonight you have delivered a mandate for a new kind of politics. We will fight for you because we are you. Ana minkum wa ilaykum. Hope is alive. In this moment of political darkness, New York will be the light. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. Donald Trump, since I know you're watching, we will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. To my parents, Mama and Baba, I am so proud to be your son. امریکی ریاست ورجینیا میں تاریخ رقم ہو گئی۔ ڈیموکریٹک امیدوار ایبیگیل اسپینبرجر پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی خاتون مسلمان لیفٹیننٹ گورنر بن گئی ہیں۔ ایبیگیل کو 57% اور غزالہ ہاشمی کو 50% سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون امیدوار مائیکی شیرل گورنر بن گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق انتخابی نتائج نے اگلے سال شیڈول مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ لندن کے پاکستانی نژاد میئر صادق خان کی زہران ممدانی کو مبارکباد۔ کہا نیو یارک کے عوام کے پاس خوف اور امید 2 آپشنز تھے۔ جس طرح ہم نے لندن میں دیکھ لیا، وہاں بھی امید جیت گئی۔ تاریخی مہم پر زہران ممدانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تبدیلی کراچی سے شروع ہو کر نیو یارک پہنچ گئی۔ کراچی کے لوگوں نے بھی نوجوان میئر کا انتخاب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ کہا کہ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے۔ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago,
The city of Karachi also elected a young mayor, which almost we had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zohran Mamdani, and we were successful. So the change started from the city Karachi and it's got to New York. आगे बढ़ते हुए बात करें, 9 लाख फाइलर्स का इजाफा खुश आइंद है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं। मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। Where Google executives were there in Islamabad, but they have decided to open an office in Pakistan and make Pakistan a technical and export hub. Over the last 1.5 years, we have been in the implementation mode, whether it's taxation, energy, SOEs, privatization. On the public finance side, we talked about right sizing, pension reforms and debt servicing. $14.5 million जो आ रहे हैं, उसके बाद जो $multi million की investment है, that is more important. It's बड़ा consistent messages है. Internally, bilateral partners, multilateral partners, we need to stay the course. There are 2 areas which I continue to call existential threats for Pakistan: population and climate change. I am very clear कि जो population वाला है, ये in one form, shape or the other, we need to address this issue now. खबर यह है कि गवर्नर केपी की ताजरों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमें इसे सही इस्तेमाल करना होगा। केपी कुदरती ज़खायर से मालामाल है। फ्यूचर समिट के जरिए सरमायाकारों को सूबे में सरमाया लगाने की दावत देता हूँ। Pakistan has immense potential, a youthful population, abundant natural resources and an entrepreneurial spirit that continues to shine even in adversity. In Khyber Pakhtunkhwa province, we are focusing on similar priorities: digital transformation, renewable energy, tourism development, youth empowerment and investment facilitation. Taking opportunity from this summit, I would like to request all investors, visionary leaders and institutions to come forward with us in making Khyber Pakhtunkhwa brighter future. वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा, तामीराती कामों में मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे मनसूबा तकमील के हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। वज़ीर आज़म जल्द इफ्तिताह करेंगे। सड़क को आलमी मयार के मुताबिक जदीद शाहरा में तब्दील किया गया। ये एक्सप्रेस वे हर साल लाखों सयाहों को मरी के तफरीही मकाम तक ले जाती है। इसे मज़ीद महफूज और आरामदेह सफ़र के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। एक्सप्रेस वे पर मोटरवे पुलिस की तैनाती भी अमल में लाई गई है। ट्रैफिक के बहाव और मुसाफिरों की रहनुमाई को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात से मुज़य्यन रेस्ट एरियाज़ कायम किए। ये मनसूबा आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के अज़्म का अक्कास है। सयाहत का फ़रोग़ और बेहतर सफरी सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जा रही हैं। और अब आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हांग जंग से मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन आनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, ये कहा गया है सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। मजीद कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सीपैक के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को भी सराहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हर मुश्किल घड़ी में ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहते हैं, ये कहना है चीनी नायब सदर का। सीपैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेंगे।